ਤੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। کوئی صفیہ ਮੈਂ ਤਾਂ باجی ਕੁਛ نے ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। صفیہ باجی نے کوئی خدمت نہیں کی تھی لگتا ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سوال پڑھیں تو اس کا میں دوبارہ آسان الفاظ میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی اس میں یہ تھا کہ سوال میں مرزا صاحب نے سوال کرنے والے نے دو باتیں کوٹ کی تھی کہ آپ نے تریاق القلوب میں یہ لکھا ہے کہا ہے جی کہ کہ میرے نہ ماننے ایمان لائے اور نماز پڑھے اسے کافر نہیں کہا جاتا، یہی ہے نہیں، یہ تو نہیں ہے اس میں، یہ تو وہی آپ کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ماری ہیں، گئی بمباسٹک دی جو بات اس میں لکھی ہے ہم نے وہ اسی کے ساتھ یار میرے رہنا کو صفیہ ورگی زنانی نہیں نا جڑی میری مت نو ٹھیک رکھے۔ ہے۔ پیارے 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 چوہان چمیدر راؤ نہاؤ دانے دار چائے پین اچھا مطلب وہ چوہان آج جو طارق آؤ بڑی فنی باتیں کرتی ہو، تم اس عمر میں بھی تم بڑے فنی ہو، کدھر رہے ہو اتنے سال تم چوہان، پیارے لولی چوہان، پیارے پیارے جمبے کے ساتھ تو تم میں بھی اپنے آپ کو اٹیچ کر کے بیٹھے ہو، حقیقت تو یہ تمہارا تو خدا پہ بھی ایمان نہیں، جمبے کو تو تم ایسی فیس سامنے رکھا ہوا ہے کہ میں جمبے پہ ایمان لیا تو گالیاں تو تم اس کو بھی نکالتی ہو، اس کو بھی کہتی ہو چول پاگل ہے۔ میں آپ کو پھر سہنے صاحب پڑھا تے تسا نہیں لانا تے نہ تم صدمے ہمیں دیتے تنہا آ گئے میں آپ کو پھر سلا میں اپنی طرف پھر آن کر دوں جو تسا نہیں لانا۔ ایک سویڈن کا خسرا دے ایک گجراتی خسرا دونوں کا مقابلہ ہے اور یاری بھی پکی ہے آپس میں۔ یہ بات ہے حسین صاحب کہ یہ جو زنہا اور خسرا ہے نا، یہ جس کا نام ہے، یہ جو ملحد ہے اور خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا ہے گندی، یہ آمن نذیر، اس کی باتیں کا جواب دینا یا اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے یہ آپ سوچیں کہ کیا خدا ملتا ہے اس سے نزدیک ہوتا ہے کہ بندہ گندا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں گندگی بھرتی ہے، اس کی نیت خراب ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں انبیاء کرام کی عزت اور احترام گر جاتا ہے۔ اگر کوئی اس سے گفتگو کرنے سے کسی کو خدا ملے آج تک، چاہے وہ ملک کیسر ہو چاہے باقی ہو غیر احمدی، ان کے حالات آپ دیکھ لیں، ان کی زبانیں سن لیں، ان کی سوچیں دیکھ لیں، اور یہ سامنے ایک ملحد بھی بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ جو کہ 72 سال کا کہ 75 سال کا کہ 6 سال کا بچہ ہے، یہ چوہان، ان کے حالات آپ دیکھ لیں کہ اگر اس ڈسکشن سے آپ کو خدا ملتا ہے اور ملا ہے اور آپ تقوی اور پرہیزگاری اور تزکیہ نفس میں بہتر ہوئے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھیں۔ سبحان اللہ۔ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ। ہم تو محمود شاہ بھی لگا ہوا ہے, عامر ایکشن پرابلم والا بھی لگا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر بھی لگا ہوا ہے, کنجر خانہ کھولیا ہوا ہے. موضوع نو بدل کے ایک اچھے طریقے نال اچھی گفتگو دی طرف لے بھی ہے. یہ بندے جو آپ نے بٹھایا ان کی موجودگی میں کبھی بھی اچھی تہ جو گند بکواس تو تم کر رہے ہو اس وقت, ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں, تم بکواس گند کر رہے ہو, غلاظت پھیلا رہے ہو, گفتگو کرتے ہیں, حرام زدگی پھیلا رہے ہو. بابا جی ہم تو علمی گفتگو کر رہے ہیں یہاں پہ. علمی گفتگو تیری موجودگی بھی علمی گفتگو, تم ملحد ہے, لعنتی ہے, بے شرم ہے, بے غیرت. ہاں یہ گالیاں تم نکال رہے ہو نا, یہ تمہیں تو نہیں ہے کوئی گالیاں نکال رہا. نہیں یہ حقیقت تو اس کا مطلب حرام زدے تم خود ہو, وہ کہ تم حرام زدگی دکھا رہے ہو اپنی. گالی وہ تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم واقعی حرام زادے ہو. بابا جی گالی وہ تھی جو غلط ہو. یہ حسین بھائی میں جب اوپر تھی نہیں, میں کوئی بات ہی نہیں کر رہی تھی, اس نے ایک دفعہ بات کی, 2 دفعہ بات کی, یہ بڑی عمر کے آدمی ہیں, یہ کیا چیز کیا ہے, میں ان کو اپنی عزت شرم کا کوئی خیال نہیں ہے. بڑی عمر کے لوگوں کی بات بڑی عمر اور چھوٹی عمر نہیں, جب کوئی بندہ احمدیت کے خلاف بات کرتا ہے نا تو وہ کئی دن تک یاد رہتی ہے اور بڑی کراہت سے دیکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ احمدیت کے خلاف, مرزا صاحب کے خلاف باتیں کرتا تھا, ہم اس سے بات نہیں کر سکتے, ہم اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے,
ہم اس کی بات نہیں سن سکتے کیونکہ اس کی باتیں اچھی نہیں ہیں، اس میں قرات ہے اور اس میں دوسروں کے اوپر تنقید ہے، تنقیس وغیرہ ہے. لیکن جب خود مخلص احمدی کسی اپنی بہن کے متعلق اس طرح کے لفظ کہتے ہیں تو وہ چھٹیوں پہ جانے کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ وہ حاضر مخلص احمدی کے طور پہ ایسے نہیں کہتے. حسینی صاحب بات سنیں. جی احمدی ایسے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کی تربیت یہ ہے، ان کو جماعت نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ یہ جو ہے بیٹھے بیٹھے کسی بھی آدمی کے ساتھ جوڑ دیں. آپ نے کیا میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہی، آپ میرے سے مخاطب نہ ہوں. مسیح اول کے زمانے کی ہیں اور 5ویں میں پہنچی. میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی ہوں. آپ اپنی بیوی کو جا کے جوڑیں کسی اور آدمی سے. اپنی بیوی کو جوڑیں کسی اور کے ساتھ جا کر. آئندہ انہوں نے میرے ساتھ کسی کو جوڑا نا تو اپنی خود ہی دیکھ لیں. جماعت ان کو برداشت کر رہی ہے، ایسے لوگوں کو برداشت کر رہی ہے. یہ تبلیغ ہے، یہ تربیت ہے ان کی. گندے غلیظ ڈرٹی. پہلی جماعت نے اس نے یزید کو برداشت کر کے خلیفہ بنا دیا تھا. اور رسول اللہ کے اوپر ڈائریکٹ جاؤ. کام بھی یہی ہے. کیوں نہیں جائیں اپنا، کیوں نہیں جائیں؟ ہائے اللہ. بات یہ ہے یہاں پہ آدمی بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، خسرے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ زنہی بیچ میں کس لیے آ گئی ہے؟ یہ بی بی کی جو بات ہے نا، میں ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਨ ਸਰ؟ ہوں آ رہی ہے بات. بات یہ ہے کہ میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ معذور عورت ہے بیچاری. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جنبے کا زنہا معذور عورت ہے، معذور دماغی طور پہ یہ معذور ہے. شکر الحمدللہ میں جسمانی طور پہ، یہ دماغی طور پہ معذور ہے. ماشاءاللہ. یہ لوگ کہاں تک جائیں گے؟ کہاں تک جائیں؟ یہ چیز کیا ہے؟ یہ ان کی اینڈنگ کہاں پہ ہوگی؟ جہاں لے کے جائیں گے آپ وہاں پہ چل جائیں گے. کراہت آ رہی ہے اس کی آواز سن کر. تو کیوں سن رہی ہو آواز؟ آپ کو میں نے کوئی آپ کے گھر میں ریڈیو پاکستان پہ میں آیا ہوں، آپ کے پاس آپشن. دوسرے براڈ پہ بڑے فخر سے اپنا بتائیں گے میں یہ کر کے آیا ہوں، یہ کر کے آیا ہوں. میں نے لخ دی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. لاکھ دی لعنت ہے. سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں میں نے کیا کہا ہے بڑی فخر سے دوسری براڈ پہ؟ جیسے میں دوسری براڈ پہ ہوتا ہوں ویسے ہی میں اس طرح ہوں. میں نے تو کبھی بھی الیکٹرو پلیٹنگ نہیں اپنے اوپر کی. بتا دیں میں نے کیا کہا ہے کہ میں بیٹھے رہو ادھر، جو کرتے رہتے ہو اپنی تربیت دکھا رہے ہو اور کچھ نہیں ہے. آپ کی اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا انشاءاللہ. حسین صاحب کیا ہوا؟ کہاں گئے سارے لوگ؟ علامہ صاحب کو سوال پوچھ رہے تھے. رانا راشد صاحب پرپوزل حسینی صاحب ٹھیک لے کے آئے تھے صبح. بڑی اچھی پرپوزل تھی، میں ذرا گیا ہوا تھا. رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ گالیوں کو ڈیوائڈ کر دیں. جی جی. ایک شاطمیت والی گالیاں اور دوسری گالیوں کو ڈیوائڈ کریں. صحیح بات ہے ویسے. شاطمیت والی گالیاں اور ریگولر گالیاں. کیا موضوع چل رہا ہے؟ میں ذرا گیا ہوا تھا. سوری. نہیں موضوع بند بھی ہو گیا چل کے. تو اچھا اچھا. نہیں کشمیری بھائی، آپ کو پتا ہے میں کتنا اوپن مائنڈیڈ ہوں. میں سب سے بات کرتا ہوں. یار ہمارا دل دکھتا ہے نا. ہمارے پیر و مرشد جن کو ہم نبی مانتے ہیں ان کے بارے میں کوئی گالی نکالے گا، پھر ہم کیسے؟ مطلب میں ان سے نفرت نہیں کرتا، پھر بھی میں کہتا ہوں انہیں میں ان کے خلاف کوئی گالی نہیں دوں گا، ان سے کوئی نفرت بھی نہیں کروں گا. پر یار دیکھو، میں ان سے اگر اب بات کرنا شروع کر دوں دلائل پہ، میرا بنتا نہیں ہے نا. میں کیسے کروں؟ میں کرنا بھی چاہتا ہوں پر میں کر نہیں پاؤں گا. آپ بتائیں، اب اس بارے میں آپ بتائیں کہ ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں نکالتا ہو ایک، تو ہم اس سے بات کریں گے جا کے فوری طور پہ؟ تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا. کیا کہتے ہیں آپ کشمیری بھائی؟ یہ چیز ہے نا، نفرت ہمارے لوگوں میں رد عمل آ جاتا ہے نا، سن کے غصہ آ جاتا ہے، نفرت. میں تو چلا جاتا ہوں. اب میں نہیں ان کو جواب دیتا، میں بریک لے لیتا ہوں. سن کے ان کی باتیں دکھ تو بہت ہوتا ہے پر بریک لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار، میں نے اپنی زبان نہیں گندی کرنی، میں چلا جاتا ہوں. مجھ سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر گناہ ہوگا. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے یہ باجی بیٹھی ہوئی ہیں، چلی گئی ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو چلائی ہے اپنا، اچھا کیا نام ہے، رانا بھائی اور احمد جاٹ کی نا.
जी जी मोहम्मद जट कह रहे हैं कि वो सफिया अपने यार आमिर नजीर के पास बैठी होती है, वो अल्लाह उसका माफ़ ठोकू है, ऐसे लिख बोल रहा है कि उसका नहीं, ठोकू ये है। तो ज्यादती औरतों के बारे ये में बीबी ने नहीं खुद करना। चलाई है ये अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखे कुछ लोग आदि मुजरम होते हैं, कुछ हालात से मुजरम बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात पैदा करते हैं। सही है। ऐसे हालात पैदा, अब एक औरत है वो खुद कह रही है अपने आप को अहमदी, ये सारे जमात और इसको कह रहे हैं ये बिल्कुल इसका इखराज हो चुका है, ये अहमदी नहीं है, इसको अहमदी ना माने, इसको ये ना। अब उसके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा राणा साहब, बाकी मुझे बताएं। कश्मीरी साहब वो कह रही हैं कि ये अहमद जट के अल्फाज नहीं हैं जो आप उनकी तरफ मंसूब करें, बात का शायद आपको पता नहीं। नहीं, अभी वीडियो चलाई है उन्होंने, वो आवाज उनकी लग लेकिन रही वो कह रहे हैं कि ये अहमद जट की आवाज नहीं थी, अहमद जट ने ये नहीं कहा, नीचे मैसेज वो कर रहे हैं। लेकिन वीडियो जो चलाएगी है बिल्कुल आवाज, मुझे तो अहमद जट साहब को वो कह रही हैं कि अहमद जट ने तो मना, अहमद जट ने तो, मैंने भी थोड़ी सी सुनी रिकॉर्डिंग, मुझे सुबह किसी ने भेजी थी। अहमद ये जट बाजी ने को खुद मना सुनाई है, अभी बाजी ने खुद सुनाई है। अहमद जट तो कह रहा था कि हम हमारे अहम की जिम्मेदार अहमद है। जट ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए वो ओके अल्लाह हाफिज। नहीं करने चाहिए ना, लेडीज है ना, अच्छी बात है। खुद ही आप अपने बंदे को खुद ही इस तरह करेंगे तो आखिर वो क्या बोलेगी, उस पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। नहीं कश्मीरी साहब, अपना बंदा हो गैर बंदा हो, नहीं करने चाहिए, वो अपने बंदे की बात नहीं है इसमें। वो चीख चीख के कहती है हर बरात में मैं अहमदी हूँ, अहमदी नीचे से लिखती है नहीं इसको अहमदी मत समझना, ये अहमदी नहीं है, इसका इखराज हो चुका है, इसको निकलिए हम से नहीं है। वो ना हो, खातून तो है ना, डजंट मैटर, वो ना भी हो तो हाँ, ये देखिए ना कितनी है अपना, और मजबूर कर रहे हैं आप उसको। जहाँ तक अहमदी होने का चक्कर है ना, बात है कि मैं अहमदी हूँ भाई, अमाल से नजर आता है। अगर मैं अपने देखो, हर बंदे के अंदर एक फिल्टर होता है, एक सेंस होती है जो खुदा ताला ने हमें सेंसेस दी हैं, उससे हम बू सूंघ लेते हैं कि फौरन ये बंदा किस किस्म का है और क्या कर रहा है। ठीक है, तो बम्बास्टिक साहब, जब मुसलमान आपके बारे में सूंघ के बताते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, तो वहाँ वो नाजायज हो जाता है, आपका खुद के लिए वो तो जायज खुदाई का दावा करते हैं ना, खुदाई का। नहीं। मुसलमान भी तो यही कहते हैं ना कि आपके अमाल और अकायद मुसलमानों वाले नहीं है। तो जब हम चीख चीख के कहते हैं, जनाब हम कौन से लौंडेबाजियां कर रहे हैं मस्जिद में? नहीं यही बात आप उन मोहतरमा के बारे में बोल रहे हैं, हालांकि वो उनका इकरार है कि मैं अहमदी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, आपने बात ही नहीं करनी। दोनों जगह एक ही बात है ना, जो अपने मुंह से वो कहती हैं वो हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों को तकलीफ पहुंचाती हैं और उनके खिलाफ बातें करती हैं गैर अहमदियों से मिल के, इस वजह से ये रद्द अमल आता है, नहीं तो नहीं आना चाहिए। बात इतनी सी है। बाकी अगर वो कहती हैं कि मैं अपने आप को अहमदी मानती हूँ तो माने, ठीक है, हमें क्या इतराज है। अगर कोई ये कहे कि नहीं तू नहीं है, गलत है, नहीं कहना चाहिए ऐसा। चाहे उन्हें जमात से निकाला हुआ है या जमात के अंदर है, लेकिन ये कहने का राइट किससे छीनना कि नहीं तू नहीं है, वो गलत बात है। और उनके लिए इतनी गंदी और जलीज बिलो द बेल्ट बातें करना, वो भी मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ नकल उतारता हूँ और मैं उनसे बात भी नहीं करना पसंद करता, वो मुझे आके कन्फ्रंट करते। और अगर चौहान को साथ बात करूँ तो मैं चौहान को इरिटेट करना चाहता हूँ किसी का नाम लेके, दैट्स इट। लेकिन अभी जो आपने उनसे गुफ्तगू की है ये कोई मुनासिब नहीं थी। मैंने उनको कोई गाली नहीं निकाली भाईजान, आप बता नहीं, गाली निकाल लाजमी है कि सारी गाली वाली ना मुनासिब होती फिर है। वो तुम्हारी मर्जी है, फिर जिसको उनको मैंने कहा था साहब मौजूद हैं आप? उन्होंने भी फिर मुझे गालियां निकालनी है सबके सामने, मुझे बददुआएं दे, इसके अजाब आएगा, इस पे ये आएगा, वो आएगा। साहब मौजूद हैं? इसके बावजूद कोई ऐसी बात नहीं। जी जी मैं क्या एक इल्मी सवाल कर लिए तो मिनट रह गए ने पीछे 27। लो जी बिस्मिल्लाह। महफिल इल्म सजन लगी, लो ज़ैनी साहब जी जी सुनो, गल्लां सुनो जी, इल्म दी नहीं करेगा जी, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ। चौहान साहब है ने कोल? चौहान साहब भी आने ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਨੇ। अच्छा 27 बल्कि 26 मिनट रह गए ने जी जी टूट जाना। सवाल है वे जी कि क्या जड़ा ताउन है, ताउन जा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਾਕਸ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੇ कौन ਬਦਰ तो एक बीमारी है, किसी भी बीमारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ
ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕੀ। मेरा ख्याल है अबू उबैदा बिन अल जराह है या साद बिन अबी वकास है, हाँ जी, किसी हाँ जी। बुजुर्ग है। अबू उबैदा बिन जराह अमीनुल उम्मत, हाँ जी हाँ, अमीनुल उम्मत, बिल्कुल। यही मैं सवाल करना चाहना हाँ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ, या ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਮਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? बिल्कुल होंदे ने। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉੱਠੋ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਵਜ਼ੂ। ਖਲੋ ਜੋ। ਬਾਹਰ ਸਹਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਫਰ ਮਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ 26 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਫੈਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਦਾ ਮਲਫੂਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ मोमिन कामल ताउन से नहीं मरता, जो कुछ है खुदा के हाथ में है, जो चाहे करता है, बेयादही मलकूत कुल्ल शै व इलैहि तुरजऊन। देखो खुदा ने हमें और हमारे दुश्मनों ने कैसे इम्तियाज रखा है। यही कादियान है जिसमें कई मरे और फिर हमारी जमात बिल्कुल महफूज रही। इन मुसलमानों में कई गद्दी नशीन है, कई इल्हाम का दावा करते हैं, कई मुकर्रबान इलाही से बनते हैं, मगर क्या किसी को ये भी वादा दिया गया है इन्नी ओ हाफिज कुल्लु मन फिद्दार। यकीनन नहीं, अगर किसी को यह दावा है तो पेश करे ताकि अल्लाह उसका झूठ साबित करे। देखो इनसे हुसैनी साहब मौजूद? हुसैनी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हुसैनी साहब आवाज नहीं आ रही। देखो इनसे जिसने दावा किया वो फौरन पकड़े गए। जम्मू के चिरागदीन ने दावा किया था और फिर इलाही बख्श। आपकी आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है आपका। वो डिस्पोजेबल ग्लास शुरू होती है विंडो, लेकिन आवाज नहीं आ रही। मुबाशिर साहब थोड़ी देर आप चुप करें, वो पढ़ रहे हैं कुछ, वो सुन ले पहले। तो फिर आप चुप रहे ना, कोई बात सुन रहा है तो आप बीच में बकवास ना करो अपनी, शट करो अपना माउथ गंदा। मिर्जा साहब का कलाम है। ओ हरामी मिर्जाई, बकवास बंद कर। कीप योर माउथ शट यू। ठीक है जी। इतने केड़ी मजलिस में बम्बास्टिक साहब मिर्जा साहब के खिलाफ पढ़ा जा रहा है, क्या कर रहे हैं? गलीज खलीफा दा गलीज पैरोकार, चलो मैं करना ये को गलाजत ही मिलेगी। यार कलाम तो तेरा सुन बाप रहे सारी जिंदगी गलाजत ही खाता रहा। मिर्जा गुलाम है, मुझे कलाम नहीं जो तेरी माँ मिर्जाई के ऐसा अंदर क्या है। रूहानी खजाने का नाम लेकर तेरा टटियां बाप लगी कहता यही गलाजत खा के पले और फिर तेरे नुतफा बना और तू अंदर गया अपनी माँ की, और फिर ये कंजर खाना दे टट्टी का लोथड़ा बाहर निकला जिसका नाम तारक चौहान है। हुन तू मिर्जाई कंजर खाना दी पैदाइश ही बन द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। तेरा नाम होना चाहिए पीर बाबा फोसी शाह। आज के बाद तेरा नाम है पीर बाबा फोस शाह। ये तेरा नया टाइटल है तारक चौहान, पीर बाबा फोसी शाह। बाबा टट्टी शाह। यार बम्बास्टिक साहब पढ़ने दे, मुझे भी कोई समझ आए, मैंने सुनना अभी क्या बात। करके बैठे हैं, आपको इतने साल से नहीं समझ आई तो अभी भी क्या। ये मुस्लिम साहब ने कोई सवाल करना था, वो फिर क्या कि मुझे मौका देना। नदीर साहब को बात मुकम्मल करने दे। बस थोड़ी जी तहरीर है मेरे को कदे के सफेदी जे मैं पढ़ दवा तो फिर उसके बाद जी जी इलाही बख्श निस्बत ताउन से मरने का ख्याल रखता था। ताउन से लाको मोमिन कामल तो कभी ताउन से नहीं मरता। पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नज़ीर मौजूद है। क्या कोई नबी ताउन से मरा? फिर कामल मोमिनीन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम की सवाने को पढ़ो। क्या उनमें से कोई ताउन से मरा? हरगिज नहीं।
क्यों? इसलिए कि तौरात और इंजील में इस ताउन को अजाब करार दिया गया, गोया एक किस्म का जहन्नम है। चुनांचे मेरे इल्हामात में अक्सर जहन्नम का जिक्र आया है, तो इससे मुराद ताउन ही है। बस मोमन कामल तो जहन्नम से बिल्कुल महफूज रखा जाता है, अगर वो इसमें पड़े तो फिर मोमन कैसा हुआ? खुदा भी फरमाता है फंजलना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाए बिमा कानू यफसकून, सूरह बकरा 60 नंबर। यानी ताउन का अजाब जालिम और फासिकों के लिए है, ये मामूर मिन अल्लाह के इनकार और फिसक की सज़ा है। गोया इसकी खसूसियत कुफर के साथ है। हाँ, जो मोमिन कामल नहीं बल्कि मामूली हैं, चूँकि अल्लाह ताला को इनकी तमहीस मकसूद होती है, इसलिए मुमकिन है कि इन्हें इसी दुनिया में इस्लाह के लिए बतौर कुफारा ज़नूब जहन्नम में दाखिल कर ले। और ये सब फ़िरका है इस्लाम की मानी हुई बात है कि एक फ़रीक मोमिनों का भी जहन्नम में कुछ मुद्दत के लिए पड़ेगा। बस मानना पड़ता है कि बाज़ मोमिनों को भी ताउन हो सकता है, मगर याद रहे वही मोमन जो कामल नहीं। इसीलिए मेरे इल्हाम में है कि वो ताउन से महफूज रहेंगे। जो वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका हुमुल मुहतदून है ना, कुरान दिया है, सूरह इनाम दी है। अच्छा, के मिसदाक है, यानी अपने ईमान के नूर में किसी किस्म की तारीकी शामिल नहीं करते, और ये मकाम सवाए कामिलीन के किसी को हासिल नहीं हो सकता। 6 हिजरी में जब ताउन पड़ा है तो कोई मुसलमान नहीं मरा, लेकिन जब हजरत उमर के अहद में ताउन पड़ा तो कई सहाबी भी शहीद हुए। वजह यह कि कामिल मोमिनीन ही ऐसी बातों से महफूज रहते हैं। अब देखना तो ये है कि जिसे मूसा होने का दावा था वो तो यकीनन कामिल मोमिनीन से है, बस इसके लिए ज़रूर था कि ताउन से महफूज रहता, क्योंकि ये एक अजाब जहन्नम है जिसमें खुदा के बरगज़ीदा नहीं पढ़ सकते। वो तो अपनी निस्बत ये इल्हाम सुनाता है, बाद अज खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। अब ऐसे आलीशान आदमी को अगर वो वाकई था ये जहन्नम क्यों नसीब हुआ, तो ये तो वाकई अजीब बात है कि जिसे वो फ़िरौन कहता तो वो तो अब तक जिंदा है और इसके घर का एक चूहा भी नहीं मरा, मगर वो जो मूसा था वो तो उनसे मर गया, जो एक अजाब जहन्नम है। क्या खुदा के फरिश्ते को धोखा हो गया, जैसे रवाफिज कहते हैं वगैरह। बस सारी तहरीर का मतलब है ये कि जेड़ा कामल मोमन है वो ताउन नाल नहीं मर सकता। यही मैं तुहानू पुछया सी ते तुसी चौहान साहब जवाब ही दिता है भी कामल मोमन जेड़ा वो भी मर सकता है, ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਫੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਮੋਮਨ ਕਾਮਲ ਤਾउन से नहीं मरता। अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने अमीनुल उम्मत आख्या, साबिकून अल अव्वलून विचों ने, और बड़ियां उन्होंने खिदमात ने ग़ज़वा बदर च गलबन मेरा ख्याल है उन्होंने अपने वालिद के खिलाफ जंग की थी बदर विच। वालिद दूजे पासे इस पासे अब्दुल्ला बिन जरा दूजे पासे सन। ताउन नाल होई सी? हाँ जी। अच्छा, ताउन इसका मतलब पहले भी होंदा रहा, रसूल दे दौर विच भी ये बीमारी हज़रत उमर दे दौर च बड़ी वबा फैली सी। ओ चौहान साहब जवाब तो तुहाडे कोल बनदा है फिर। चौहान साहब तो रजू ही करन लगे ने, हुण जेड़ा काम गलत हो गया, फिर की करना। ये साहब बशरी करार दे देने इन्हू। चौहान साहब एक टर्मिनोलॉजी तुसीं इस्तेमाल करदे हो ना, साहब बशरी हो गया, इन्हू साहब बशरी कह लो। मैं क्या तबाद की गलती तो नहीं है ना इस कोई। सबसे बड़ी बात ये है कि एक सहाबा का जिक्र कर रहे हैं कि जिनको ताउन, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बाकी वो about 1.5 miles, turn right onto Midlothian Turnpike. ये है कि वो हदीस सही है कि ज़ईफ है, जिस रावी ने ये कहा गया है, या वो तारीख क्या ठीक है? ये वो है जो साहब ने अपने खुतबात में बयान किया है। क्या यही जो बात कह रहे हैं कि उनको तौन हो गई थी। किनको?
حضرت عبیدہ بن الجراح کو. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ان کا ایمان کامل نہیں بات کرتا نہیں اور ٹھیک ہے. ساتھ نہیں، اس کے ساتھ ہی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت قرار دیا ہے. امین الامت کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کامل ہے. ایمان کامل ہونے کے لیے اور بڑی کنڈیشن ہے نا، صرف ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. میری امت کا یہ بہت بڑے مرتبے کے انسان تھے وہ نہیں نبی کریم ٹھیک ہے، لیکن بات ایمان کے بارے میں حسین صاحب قرآن میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انہوں نے ایمان دے بارے تے قرآن چ اسمان تو گواہی آئی ہے. تو پھر یہ بتا دیں کہ مکمل ایمان والے تو نہ ایمان والے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی قتل کیے جاتے ہیں ہجوم، جنت کی گارنٹی جیسے حضرت عثمان کیا بے دردی کے ساتھ اور ان کی لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی اور مسلمانوں نے کی. حضرت امام علی مقام کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، پیاسا مارا گیا. اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی خطرناک موت ہوتی ہے. جی پھر یہ بات ہے کہ یہ تو پھر ایمان والوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا نا، کہ فرق کی یہ ادا اور وہ کون لائن ڈرا کرے گا؟ ان کے بھی ایمان والوں کے بھی بعض کا منہ کھلے ہوتے ہیں فوت ہوئے ہوئے، اور بے ایمانوں کے بھی کھل جاتے ہیں جی، دانت باہر آ جاتے ہیں. ان کو بھی کیڑے کھاتے ہیں اور ان کو بھی کھاتے ہیں. پھر اگر انہی باتوں پہ اور عام لوگوں کی باتوں کے اوپر فیصلے کرنے ہیں ایمان کے، تو پھر عام لوگ تو اسی طرح فیصلہ ہوتی بڑی سخت موت ہوئی، بڑی گندی موت ہوئی ہے. کی ہوا جی فلانے نے مرن تو پہلے پیشاب کیتا ہے تو دوسرے بندے نے ٹٹی کی تھی، بڑی گندی موت ہوئی ہے. اگر انہی باتوں پہ عام لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ جن کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ ان کی موت کس وجہ سے ہونی ہے، تو پھر آپ بتا دیں پھر کیا ہے جی؟ اگر ایک خدا سب کسی تو رجوع کر لو اپنی گل تو. اگر ایک بندے کر لو جی رجوع اپنی گل تو بمباسر صاحب ہر بات کو ٹالا نہیں جا سکتا نا، نہیں کسی سوال کا جواب دینا پڑتا ہے. بات سنے نا، سوالوں کا جواب تو دے دے. تو سوالوں آپ کہہ رہے ہیں کہ متن چیک کرو، اس کی حدیثوں کا اپنا راوی چیک کرتے ہیں. متن چیک کر لیا، راوی چیک کر لیا، سارا کچھ چیک ہو گیا، مان لیا جی سارا کچھ ہی ٹھیک ہے. تو ہم تو یہ یقین کرتے ہیں کہ جس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، جس نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر خدا کی الہام اور وحی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے، ہم اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتے. کسی عام بندے پہلے قرآن کی آیت پڑھی عامر نذیر صاحب نے، وہ نہیں الہام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ ہاں تو وہ اللہ کی وحی نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ اللہ کی وحی آپ کے وقت قرآن آیا ہوا. ان صحابہ کو باشر بھائی جنت میں دنیا میں بشارتیں دی گئی ہیں جنت کی، یہ عبیدہ ان میں سے ہیں. حضرت ایوب کو کوڑ چل گیا تھا تو پھر تو یہی تو. لیکن جو خدا کا نبی بات کر رہا ہے، جس وجہ سے کر رہا ہے، اس کی فراست جو ہے وہ مختلف ہے عام بندے کی بات ہے. مطلب قرآن سے بڑھ کے فراست ہے. قرآن کی بات ہے، قرآن کے اوپر بھی لوگوں نے ہزاروں کنٹروورسی. تو پھر آپ اپنا سسٹم بنائیں. یہ تو آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی ان کے صحابہ نہیں ٹھیک ہے. جو غلام محمد صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. صاحب نے تو بلکہ بنایا ہوا ہے، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سسٹم بنایا وہ ٹھیک ہے، آپ کا غلط. اور آپ کے کئی سسٹم ہے پیرل چلتے ہیں. پہلے اپنے یونیک سسٹم کے اوپر میں تو روشنی ڈالیں نا کہ کون سا سسٹم ہے جو پوری آپ کی. اچھا حسین صاحب یہ بھی بات اس نے توجہ دلا دی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے نا وہ عشرہ مبشرہ میں سے، بالکل صحیح بات ہے. میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب یہ 5 بڑے صحابہ میں 5 پہلے 5. ہاں وہ کمیٹی میں بھی یہ شامل. ہاں جی، دنیا میں ان کو رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے جنت کی. سابقون الاولون میں بھی ہیں، یعنی فتح یعنی ہجرت مکہ سے، ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں. تو بہرحال اگر اس بات کو ماننا ہے تو پھر قرآن کا اور اس ساری بات کا انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی. چوہان صاحب کا ویٹ کرو، ان کا مائک کیوں بند ہے؟ چوہان صاحب میرے خیال ہے دم بخود رہ گئے. اصل میں عامر نذیر صاحب کہانی میں آپ اور بھی تو ٹوسٹ پیدا کریں نا.
ये तो आपने आधी बात बताई है अभी तक। अभी कहानी में ट्विस्ट वो आना है जो इसी तहरीर की मुखालफत है। अभी वो तो आप सब्र रखे ना। आपको ये किसने बताया कि आगे भी इस तरह भी होता है? आगे अगर मतलब इस पे जब पक्के हो जाएंगे तो फिर नए नतीजे भी सामने आएंगे। ये आपको किसने बताया? यार इस तरह ना करें। ये देखें, इल्मी मैंने सवाल मैंने कहा था कि 20-25 मिनट में मेरा 10 मिनट रह गए बाकी, तो मैंने जाना था। मैंने कहा चले एक इल्मी बात कर लेते हैं कि ताउन से कोई कामल मोमन कामल वो मार सकता है कि नहीं मार सकता? नाकस ईमान वाले मरते हैं या कामल मोमन भी ताउन से मर सकते हैं? ये था सवाल आज की तारीख का। हुसैनी साहब आ गए हो? चौहान साहब ने तो कुछ हाँ जी, मैं क्या चौहान साहब ने तो वट्टा शट्टा मार के ठाओ सो गए ने मेरे ख्याल सौ गए ने। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। जवाब नहीं दे रहे हुसैन साहब, आज बता रहे हैं ना। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, आहो ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। आ गए ने फिर खिड़की च किते। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵੇੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਗਵੇੜ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਲਮੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਤਾਉਨ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਤੁਮ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਦੀਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਦੋਏ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੈਰ ਅਸ਼ਹਦੁ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਬੂ ਉਬੈਦਾ ਬਿਨ ਜਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। अच्छा लामा साहब, ये बीमारी हुण रुक क्यों गई है? ताउन उस तो बाद नहीं आया, 100 साल हो गुजर गए। 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਿੱਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟੀ ਅਸਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ सकता है फिर काबू पा ले, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਤੇ ਕਾਕੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਹ ਟੀਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਪੋਲੀਓ ਖਸਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे खुद काकड़ा हुआ था बचपन में। वो खत्म हो गई है ना बीमारियां आस्ता आस्ता। ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। साल में काबू पा लिया ना, देखो ना पूरी दुनिया। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ट्रुथ भाई, आप इस पे कोई कलाम करना चाहें? ट्रुथ साहब बैठे हैं तो ट्रुथ साहब ने नहीं कोई बात की। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਫਾਇਨ ਆਮਨੂ ਬਿਮਿਸਲ ਮਾ ਆਮਨਤੁਮ ਬਿਹੀ ਫਕਦ ਇਹਤਦੋ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਲੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਬਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਕਦ ਇਹਤਦੋ, ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਕਾਮਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੌਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बच सकते, बाकी हो कोई दुनिया नहीं सहनी सब बीमारी होनी है जी, 50 साल किसी की वफात हो जानी है, कोई दुनिया में बीमारी। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान यानी कि उसका ईमान नहीं है तो इस वजह से बीमारी होगी थी है। और देखो कोरोना आया है, काबा शरीफ तक साडा बंद रहा है, मदीना तक बंद रहे, इनके बंद करोगे यानी कि एक बीमारी है, हर चीज बंद कर दी थी। इसका मतलब ये तो नहीं है साहब वो एक हदीस है ना, मेरा ख्याल है जिदे जिदा मफहूमन बयान कर रहा कि साहबा नूं भी लैके जाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी वही दुआ करांगा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने की सी। वो जरा पूरा वो जरा अगर ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੀ ਸਹਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਾਬਾ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਹਨਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਮਾ ਕਾਲ ਲਬਤ ਸਾਲਿਓ ਫਲਮਾ ਤਵਫਤਨੀ, ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਬਾਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ अच्छी तरह समझ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। लेकिन ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਗਵੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਰਤਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੁਰਤਦੀਨ ਦੇ ਕਬਾਇਲ ਸਨ ਪੂਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु अन्हु। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਲਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, शरी इस्तिलाह के तौर पर नहीं, लेकिन लुगवी तौर पर। अलामा साहब जी तुसी गल पढ़ी है ना, ते ये बड़ी दूर तक जाती है। हजरत अबू उबैदा बिन जराह जिहड़े ने वो पहले नंबर ते ने, दूजे नंबर ते हजरत मुआज बिन जबल भी ने, वो भी इसे तौन च शहीद होए सन, वफात पाई सी उन्होंने। और भी की साहब होए ने शहीद जी, हजरत यजीद बिन अबी सुफियान जिहड़े ने वो भी ने, उस तो बाद जिहड़े ने हजरत हारिस ने, उस तो बाद हजरत हशाम ने, मैं 10-15 साहबी ने जिन्होंने वादा तौर पर लभदा है कि उस टाउन दे विच जिहड़ा है उन्हां दी वफात होई। ते ये ते फिर चलो बाकी जिहड़े जिन्होंने नहीं जानते बंदे अननोन ने कि उन्हां दा इन्ना तारफ नहीं हुंदा। हजरत मुआज बिन जबल ते हजरत अबू उबैदा बिन जराह जिहड़े ने ते टॉप ऑफ द लिस्ट साहबा च ने ना। बिल्कुल बिल्कुल नबी पाक दी रफाकत भी पाई है, सारा कुछ कीता है। एक जिहड़ा नबी पाक ने अमीन उम्मत कहा मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम ने अमीर मुकर्रर करके लाके भेजा सी जा। ते जे अगर ये गल वेखीए ते फिर ते बहुत दूर तक गल जांदी है, अल्लाह माफ करे। बस वो असल दे विच पैर कजी ते सिर नंगा हो जांदा, सिर कजी। लेकिन अगर आपने किसी और को लेना हो तो मुझे बेशक उतार दीजिए, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हो, एक सवाल सी ते मेरे तो बस आखिरी मिनट एक दो है टुर चलिया। मैं सवाल सी एक तो लो तो सो जाओ तो अच्छी गल है, सुबह भी आना दोबारा। हाँ जी, मैं ते सुनी है तुहाडी गल, सारी गल। मिर्जा साहब ने जो लिखिया कि कामल मोहम्मद ने नहीं मार सकदा तौन दे नाल, ते मिर्जा साहब ने दी गल दे नाल रहना पएगा।
और ਕੁਰਾਨ इतनी ਨੂੰ मानना ਛੱਡਣਾ पड़ेगा ਪਏਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। जो ਕੁਰਾਨ मिर्जा साहब ने लिखे है वो ठीक लिखे है मिर्जा साहब ने कुरान की तशरीह कुरान ਨੂੰ की गलत कहे तो फिर कुरान इससे ਨੂੰ मुराद ये वाली जो ताउन की बीमारी थी ना, वो वाली थी, वो उन्होंने जो पेश की है वो वाली ताउन मुराद। कुरान ते लीक मारो ना पर वो कुरान जेड़ा है ना वो तो ये कहता है इसमें वो तमाम ताउन नहीं आती जो एक सर्टन पेशगोई की जा रही है, वो मुराद है। इससे क्या बात करी जा रही है, जो सर्टन पेशगोई की जा रही है ना उस दौर की, और भाई ना हजरत उमर दी मिसालां, हजरत अबू बकर दी मिसालां, हेडफोन लगा लो, ਉਹਨਾਂ ਨੇ हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤਾਉਨ ਵਿੱਚ। हजरत उमर नहीं होए, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं होए, हजरत उस्मान नहीं होए, बड़े बड़े कामल साहबा नहीं होए। कामल मोमन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾउन ਨਾਲ नहीं मार सकता क्योंकि ये ज़ाब ਹੁੰਦਾ है। देखें एक्सेप्शंस भी होती हैं, अगर उन्होंने वहाँ नहीं लिया ना नाम, जो साहब अबू उबैदा बिन जराह आप कह रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम तो नहीं लिया ना हजूर ने मसीह अलैहिस्सलाम के, वो तो नहीं लिया ना। हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का लिए, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, मुश्किल बात नहीं समझ आ रही मुझे, क्या है, क्या इसमें इतराज क्या है बताओ, इसमें इतराज क्या है? आपको समझ आने वाली बात है ये, आप छोटे इस तरह की अजीब ही बात भाई इतराज कोई बात है नहीं, छोटी सी बात है, इसमें इतराज क्या है पहले आप ये बताओ, मकसद क्या है आपका पूछने का? मोहम्मद हुसैन साहब मैं ते आख्या भी मेरे को मिनट रह गए सन 28 ते मैं आख्या एक सवाल मैं करना है। 2 मिनट हो गए आपके, वो भी ताउन बैठ जाओ 5 मिनट ले। ताउन नाल कामल मोमन भी मार सकता है या नहीं? सब ने यक जबान होके तकरीबन आख्या इजमाए पैनल हो गया जिस वेले कि बिल्कुल नहीं जेड़ा कामल मोमन है वो भी ताउन नाल फौत हो सकता है, कोई वड्डी गल नहीं है। कामल मोमन क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ताउन दे नाल मरन वाले नूं शहादत दा दर्जा अता कीता कि वो शहीद है। शहादत दियां जड़ियां किस्मां ने 8, उन्हां चों एक शहीद दी किस्म है कि ताउन नाल फौत होवे। सो ਜਿਹੜਾ ਤਾਉਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਲਫੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਾਮਲ ਸਨ। ठीक गल है। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਚੋਂ अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला नु, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने अमीनुल उम्मत दा खिताब भी दिता, यहाँ ते उन्होंने फिर नबी पाक नु ते उन्होंने ते साबिकून अल-अव्वलून वाली खुशखबरी नु ते सूरा अनफाल च गल बनांदा कि इन्होंने मेरे नाल सौदा कर लिया अपनियां जाना और माल दे बदले। बदरी साहबा दे बारे आंदा जदों हातिब बिन नबी बलता रज़ी अल्लाह ताला को गलती हुई ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने आख्या ਇਹਨੂੰ छोड़ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਦਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੀ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਤਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਤਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? मैं बात नहीं करना चाह रहा, मुझे नीचे से भी आ रहे हैं, सीधी सी बात है, मैं आपसे बात कर लूंगा लेटर ऑन, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें हमारी सीधी सी बात है, मैंने हुसैनी साहब ने मुझे रोक दिया, मैं चुप हूँ, मैं बात दोबारा दोहरा नहीं रहा क्योंकि मुझे उनकी रिस्पेक्ट है हुसैनी साहब की, क्योंकि वो भी मेरे हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए मैं अभी खामोश हूँ बस। ठीक है, आप खामोश हो जाए। बावजूद मैं तो आप जवाब दे दें। ठीक, मैं तो मिर्जा साहब ने कहा है वो ठीक है, और चौहान साहब भी दस दिन बिल्कुल ठीक है। मिर्जा साहब ने ਕਾਮਲ ਮੂਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੱਫਾ ਮਾਰ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਲੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? मेरी गल, आपका मकसद क्या है ये बात करने का?
ये धमकियां ना मैंने लाओ, आप चाहते क्या हो, आप मकसद क्या है? मकसद क्या है? आपने पढ़ा है पूरा अच्छे से? मैंने पिछले 200 भी पढ़े, अगले सफे 2 पढ़ के था मैं सवाल किया। बाबा ये ऐसी बातों में कोई इतराज है ही नहीं, कोई बात बनती नहीं है, कोई इतराज वाली बात नहीं। हवाला ले लें, सवाल ये आ रहा है कि वो कई भी बातें फिर गलत हो जाती हैं रसूलुल्लाह की। हवाला ले लें इनसे, तो फिर हम बात करेंगे बाद में। चलो सैनी साहब इजाजत दो, मेरा ख्याल है अज का सबक है काफी है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह राम देगा। नहीं ये तो वर्क करते रहेंगे तो फायदा तो होएगा। मेरे पीछे मेरा ख्याल है काफी फर्क होगा। इस तरह के सवालात लामा साहब पता नहीं क्यों आप लेके आ जाते हो, बगैर मकसद के कोई बात हो तो फिर बंदा बात करता है। कोई इतराज वाली बात इसमें है नहीं वैसे। ये तो बात ही चलो बात ही गलत है। मैं आपको नीचे उतारने लगा। ये कई बनेरिया पे बैठ के कई बनेरिया के उत्ते ना टाणे जो मैं बाहर निकल। मैं कोशिश करके आपको नीचे उतारने लगा। नहीं मैं इजाजत लेना, नमाज का टाइम है तो बड़ा मैं आपसे चल रहे हैं। मैं शुगर मजाक किया उनसे, खुद ही जा रहे हैं। नहीं मैं खुद ही जा रहा। चौहान साहब ਨੂੰ मैं मरोड़ा देना सी, चौहान साहब जप मार के। चौहान साहब ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਇਕਤਬਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ। चौहान साहब मेरा ख्याल है सैनी साहब, चौहान साहब ने भी जो मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा ना कि कुरान सुनो, मिर्जा साहब भी समझाएंगे, तो वो भी वही कहते हैं। कहना तो नहीं ही है। लेकिन मसले को पहला कह बैठे सन ना चौहान साहब, पहले कुछ कह बैठे सन, मसला ये बन गया। राणा साहब की कहते? राणा साहब तुसी कोई कहन लगे हो? बताता हूँ, एक सेकंड दे दे मुझे जी बताता हूँ। बताएं बताएं। सर राणा साहब ने आज बड़ी सोहनी तजवीज दी थी। वही कि गालियां नहीं अलग अलग कर लो, 2 गालियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो आज के बाद। गंदी गालियां अलग, आपस की गालियां अलग। जबरदस्त तजवीज लेके आए। वाह। हुसैन साहब मौजूद है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है राणा भाई, करें बात। तो ये कह रहा था हवाला ले लें, फिर इनको जवाब देते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है। जो देखें, जो लिखा हुआ है कि किसी का नहीं होता, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो उस ताउन की बीमारी का कहा गया है जो उस वक्त प्रिवेल कर रही थी जी। उसके बारे में करने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उस वक्त प्रिवेल कर रही थी ना, मौजूद सुखन वो वाली ताउन है जो उस वक्त एक बीमारी आई थी जिसके बारे में आज़म इस्लाम ने पेशगोई की थी। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसमें एमडी भी तो फौत हुए हैं ना। ये तो नहीं कि उसमें एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। तो इसको हम इस तरह नहीं कह सकते। तहसील शकरगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੌਨ ਨਹੀਂ ਐਮਡੀ ਹੈ, ਤੌਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। अच्छा अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। अच्छा अच्छा, मेरी बरादरी के? हाँ। अच्छा, राजपूत है। शकरगढ़ अपना हुसैन साहब उधर तो राजपूत कम है। तहसील शकरगढ़ ਹੁਣ ਨਾਰੋਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। नहीं नारोवाल दी तहसील है जी, नारोवाल दी नहीं नारोवाल दी तहसील है शकरगढ़। नारोवाल साडी ते सारे मेरा नहीं पहले नारोवाल दी तहसील है ना शकरगढ़। नारोवाल ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ शकरगढ़ ਹੈ और ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। दुरुस्त है, सही गल है। पाकिस्तान बनने के बाद नारोवाल तहसील बन गई, हुन नारोवाल जिला बन गया। हाँ जी, ये पहले सियालकोट दी तहसील सी नारोवाल, उस तो बाद पाकिस्तान जो बनया ना, पाकिस्तान बनया तो तहसील सी ते हुन फिर हाँ फिर साडी तहसील ते जिला नारोवाल ही है। अच्छा, ਉਹ शकरगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
हाँ जी ये है ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ठीक है। ऐसे सैनी साहब जो राणा साहब ने जवाब देता है ऐसे थोड़ा जा सेंस लगता है मैं या उन्होंने यह कहा कि उस दौर में जो ताउन है हो सकता है उन्होंने उस दौर की गल की थी ये तो फिर ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ देखो जी राणा साहब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ये थोड़ा सेंस है मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि मैं इसको पढ़ के बताऊंगा मेरा मुतालिया इस नहीं राणा भाई यकीन करें आपने जो जवाब दिया ना इसमें पता चलता है कि कुछ सेंस है जो हाँ बाकी अभी ये कह देना कि नहीं ठीक है अपना मिर्जा साहब ने ठीक है आप ये मानते हैं कि कुरान का कलम उनको दिया गया वही समझाएंगे लेकिन वो कोई बात बनती नहीं है। लेकिन आपने जो बात की है ना कि उस दौर में जो ताउन आया उन्होंने शायद बोला कि जो अहमदी जो गैर अहमदी मरे हैं उनके लिए बोला अलहदा तो ये चीज़ इसमें सेंस नज़र आ रही है। ठीक है ये बात लगती है सही क्योंकि आखिर हदीसें उन्होंने भी तो पढ़ी होंगी ना ऐसा तो नहीं है कि वो इनका इतना बड़ा दावा है अपना मुजद्दिद का नबी का तो उनको पता ना हो क्या गुजरा है पता होगा कि हाँ यही मैं ये बात इसमें सेंस है इसमें इस बात में बहुत सेंस लगती है बिल्कुल। राणा साहब हुण इत्थे दा जिहड़ा माहौल है वो किस तरह लगा तुहानू मैं मुझे 5 मिनट दे दें भाई आपका कोई मसला नहीं है कोई ऊंची आवाज नहीं कोई लड़ाई नहीं सारी गुफ्तगू ठीक नहीं चल रही हुण जी राणा साहब की कहंदे हो थले गए थोड़ी देर इसके में आ अच्छा ठीक है लगता है कोई कदम उठाया है आपने हुसैन साहब हैं जी लगता है कोई कदम उठाया है आपने नहीं बड़ा अच्छा हूँ इंशाल्लाह सेहतमंद की गुफ्तगू रहेगी उत्ते भी तो नीचे भी मिसाली सेहतमंद गुफ्तगू रहेगी हमें बंदे थोड़े ही हों जीरो टॉलरेंस सैनी साहब ने डिक्लेयर कर दी जीरो टॉलरेंस मैं क्या अलामा साहब चले गए ने अलामा साहब तो वादा मार मार के गए ने वे किधर गए मैं चाह बना गया सी मैं क्या बम्बास्टिक लगाया गल करन देनी नहीं उन्हें लेकिन जेड़ी उन्होंने गल दसी सी ना गल पे वो कोई एतराज नहीं बनता क्योंकि यह कदी नहीं हो सकता कि मोमनीन चो एक भी बंदा ना मारिया जाए तो काफर मरे जाए क्योंकि अगर यह हो सके तो जड़ा गैब का हिस्सा उठ ही जाता है क्योंकि अगर मोमन नू पता होवे कि मैं ते मारिया ही नहीं जाना तो वो जहाद दे विच जाएगा इस वजह नाल कि मैनू ते कोई फर्क नहीं पैना तो ओदी कुर्बानी कदी रह गई फिर नहीं वो तो ठीक है लेकिन जड़ा मिर्जा साहब ने फरमाया कि कामिल मोमन तो नाल कदे नहीं मारे जांदे एदा की कामिल मोमन हाँ जी कामिल मोमन मिर्जा साहब खुद सी मसलन नहीं मतलब उन्होंने अपने मुकाबले दे विच जेड़ी वो दस रहे सी जमूनी ते वो लोग सी जिन्होंने दावा किया और मिर्जा साहब के खिलाफ उन्होंने दसिया कि खुदा ने सानू इन्हां दे मुतल्लिक दसिया अगर मिर्जा साहब झूठे सी ते अल्लाह ताला नू ते उन्हां दी मदद करनी चाहिए सी नहीं वो तो ठीक है लेकिन जेड़ा अबू उबैदा बिन अल जराह जेड़े ने वो तौन दे नाल मारे गए ओदा की करना है मैं ही कह रहे हैं कि जेड़े मोमन ने वो भी मारे जाते ने क्योंकि जंगा दे विच जितनियां भी जंगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीते ओदे ते सहाबा नहीं शहीद होए ये तो ठीक है कामिल मोमन तो मुराद तो बिल्कुल होर चीज है ना लेकिन आम मोमिन जेड़े हुंदे ने मतलब कामिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल मोमन सी सवाल ये है अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कामिल मोमिन है सन कि नहीं सन है वो सानू की पता है सी कि नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ अशरा मुबशरा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮੁਰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ
ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੌਕਫ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪੜੋ ਕਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਬਿਨ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ मेरी गल सुनो, जिवें मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं इस्तार और मजाज के रंग में नबी हैं, जेड़े उन्होंने हर सूरत नबी बनाना चाहते वो कहते नहीं इत्थे मिर्जा साहब असल कुछ होर कहना चाहते सी, ऐ नहीं है जेड़ा वो कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज कर सकता बंदा? कोई इलाज नहीं। यही गल है कि इत्थे भला हवाला दे सामने लाओ ना, हवाला दे पढ़ो ते दोस्तां को। हाँ ठीक है, मैं देखना WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैनी साहब मेरा किसी ने खत्म नबूवत मुनाजरा कराओ, मैनू बहुत सख्त मुनाजरा है। सवाल पूछना पूछ लो, ट्रुथ सीकर था जवाब देंगे। खत्म नबूवत मुनकर ते तुसी असि ते कहने ना नवा आ सकदा है ना पुराना। मेरा खत्म नबूवत कोई मुनाजरा कराओ किसी दे नाल। तुहाडे नाल करते मैं रहा मसरूर साहब या नादर साहब के पास चले जाए अगर आया हुआ। वो म्यूट कर देते, नीचे उतार देते। मंसूर साहब ने, शहजाद साहब ने, और नीचे जहीर अहमद कह रहा है मेरे नाल कर लो, वो कहंदा है